जे मामू गो शिवम कलिंगे काह लागे बेलपतर चल আর সে শিবলিঙ্গ যেন চল সে বেলপতর তিনটা কে কি কথা দিয়ে আমি বুঝাই বাবুরে কেনথা কথা কହୁছ এটা কা কথা জানিছু না হ্যাঁ ফলসা কইতিরে কা বলা জানিছু আরে মুই মত খড়কে জিনি বলে চারটা পতর খানি হে পাল্লা হেনতা কথা কইছ সে বেলপতর কে যাবে কই পারমু মামু গো এটা হে নাই পারে এটা भी বুঝাবা কে পড়বা कहना बाबुरे जेते बेले लक्ष्मी बोले प्रभु तमे तो मोर तनरु तमे गुटे बेला गच्छ जन्म कर हेले मते शाखा दरकार हां हां हेले सही समय रे शिव भगवान का बोले जानि छु ए बाबू आम्बे ब्रह्मा विष्णु महेश गो आम्बे तीनी डर ए देखो बेला पत्र रूप गो रहिबु ई तीन लोग बेलपतर हे करी से शाखा हे करी अच्छा आर काना जानि छ हेले केन पुराण रे प्रमाण छे बाबुरी कहमी आगो शिव पुराण रे कथा गो रहिछि तुमान प्रथम बिपिन बोले गो देखि खेला गोल इरादा लागी मोहना खाई देबी रे इबे के फाती लगे मरी जीवी रे तुई मोना कही जारे लो दुतिका जाओ रे आनी देबु भानु रसुता आनी देबु भानु रसुता